مرحبا بكم على شين يوتيوب réussir mon maths. هوني تلقاو دي فيديو فيهم تفسير للكور، فيهم correction d'exercice، فيهم correction de devoir، فيهم إجابة لأسئلتكم ساعات point méthode ولا des astuces de calcul ولا des astuces في des exercices من première année secondaire حتى يكشي للباك يعني niveau lycée. نحاول نبسط لو ماكسيموم المفهوم تاع الماتيماتيك والطريقه نتاع الخدمه على خاطر الاكزرسيس نجم نخدمو دون مانيير كومبليكي كيما نجم نخدمو دون مانيير سامبل اي دون لي دو كا جي لا سوليوشن. ما تنساوش باش تحطوا جيم مع الفيديو باش تبارطاجيوها. abonnez-vous à la chaîne YouTube Réussir mon maths, sinon le groupe Facebook Réussir mon bac. تلقاو فيه لي فيديو هذوما بيان سور، تلقاو فيه دي ريل اللي مش موجودين في الشين يوتيوب، تلقاو فيه دي ريزومي، تلقاو فيه دي زيكزارسيس انسي دو سويت. نبداو دونك اليوم دوزيام اني درس البولينوم اللي هو درس كدرس معناتها ماهوش طويل بالكل، باعتبار انه تقريبا نقراو كل شيء في الدرس اللي قبله ايكواسيون ان ايكواسيون دو سكوند دوغري. دونك باش نشوفوا الدرس باش نحاولوا نخدموا او موان دو زيكزارسيس اللي يخليونا نجموا نراجعوا لو دوفوار دو سانتيز ان شاء الله. allons-y. Alors, on va commencer par la définition d'une fonction. C'est quoi une fonction؟ ناخذ partie من R، يعني مش بشرط هي تكون R، كي كل ريال X ما كل partie هذيك I on associe يكون عنده ما يقابله Y كيما المراية، je lui associe un Y، encore j'ai défini une fonction de I vers R. Donc, comment je note cette fonction? D'abord, je l'appelle fonction F et je note F de i dans R réveille l'ensemble de départ, يعني les x كلهم باش يخرجوا من i. Et ça, c'est l'ensemble d'arrivée, ce qu'on appelle des images. اللي هما les y, ce sont des réels. Donc, i, f de i dans R, qui a x associe y, qui est égal à f de x. Donc, تفهمنا؟ f de i dans R, qui a x associe y égale f de x. L'ensemble des réels pour lesquels f existe, avec le domaine d'existence fait les équations, est appelé ensemble ou domaine de définition de f. On dit f est défini sur D, donc موجودة في D. وهكذا نجم نطلع y اللي اسمها image. Donc انا كي نعمل f de x égale y c'est ce qu'on appelle une image. et كي يبدا عندي y وباش نرجع لل x c'est ce qu'on appelle un antécédent. Par exemple, quand j'ai f de 1 égale 2, 1 c'est 2 c'est l'image de 1 et 1 c'est l'antécédent de 2. D'ailleurs, احنا شفنا هذيا عملناها في الفونكسيون لينيير وفي الفونكسيون affine هكا ولا؟ On va définir ce que c'est qu'un polynôme. Poly ou non, خمو فيها. Soit A0, A1 حتى ال AN des réels, la fonction P de x qui est égale à n x puissance n. AN هو غيال راهو، جست باش نحط راهو هو الغون. تشوفوا كلمة غون شنو معناتها؟ AN x puissance n plus AN moins 1 x puissance n moins 1 plus AN moins 2 x puissance n moins 2. حتى كشي نخلط في الاخر A1 x plus A0 يتسمى بولينوم و 2 degrés n خاطر اقوى دليل قوة فيه هو n. Les réels A0, A1 حتى n sont les coefficients, يتسموا coefficients du polynôme. En fait, le degré d'un polynôme, c'est celui de la plus grande puissance correspondante à un coefficient non nul. يعني نشوف أعلى دليل قوة بالطبيعة مش قدامه صفر. دونك مثلا باش ناخذ exemple من بعد. On note degré de P égale n. Donc finalement, c'est quoi un polynôme? Un polynôme, c'est une expression constituée d'une somme de monômes. هذا يتسمى monôme an x puissance n يتسمى monôme. A0 c'est un monôme. A1 fois x هذاك يتسمى monôme. Le monôme étant le produit d'un réel appelé coefficient par une puissance d'une inconnue x. ناخذ exemple 2x carré plus 3x moins 2 c'est un polynôme. لمحل هو يتسمى trinôme خاطر فيه 3. Mais c'est un polynôme de degré 2 خاطر أعلى دليل قوة هنا هو 2 أقوى puissance هي 2. Remarque, إذا كان les coefficients كلهم صفر le polynôme il est dit nul égal à 0 معناتها. On convient que le polynôme nul n'a pas de degré. Donc le polynôme nul par convention اتفقنا العالم أجمع أنه البولينوم nul ما عندوش degré et que le degré d'un polynôme constant معناتها مثلا f de x égale 2 fonction affine constante il est égal à 0 le degré avec. Tout polynôme du premier degré est appelé binôme. Donc premier degré شنو معناتها؟ معناتها ax plus b.
هذا يتسمى بينوم هاكا دو بي du premier degré. Tout polynôme de degré 2 يتسمى trinôme du second degré. Degré 2 شنو معناتها؟ معناتها ax carré plus bx plus c. وقتاش يكونوا دو polynômes égaux بالطبيعة يلزم يكونوا du même degré. هذا شرط أنا ما كتبتوش. Donc je vais ajouter ça. Pour comparer deux polynômes, ils doivent être du même degré. Donc deux polynômes et là de même degré. S'ils ne sont pas de même degré, l'égalité. Deux polynômes de même degré sont égaux si et seulement si leurs coefficients sont égaux. 2 à 2 مثلا نعرف شنو عندي ax carré plus bx plus c égale 2x carré moins 3x plus 1. قد شنو معناتها راهو a هي 2 شفتها معناتها راهو b هي moins 3 و c هي 1. هذه l'égalité. هذه شنو معناتها sont égaux وهاكا de même degré. إذا كان عندي 3x au cube plus 4x carré moins 6 مثلا égal ax carré plus bx plus c هنا ما نجم نحكي على حد شيء على خاطر هنا عندي degré 3 وهذايا degré 2 donc impossible هذا نقول راهي impossible ما تجيش. Opération sur les polynômes. La somme de deux polynômes P et Q هو البولينوم P plus Q. كيفاش نعمل؟ نعمل P de X plus Q de X ونجمعهم عادي. Et pour tout réel A et B, A fois P plus B fois Q, نعمل A fois P de X plus B fois Q de X. كيفاش نضرب P fois Q؟ كيف c'est un polynôme ونعمل P de X fois Q de X. ونحسب على روحي développement النشر. شو معناتها polynôme factorisable factorisation كيما اللي نعرفوها. Un polynôme P est dit factorisable par un polynôme Q s'il existe un autre polynôme R tel que P de X égale Q de X fois R de X. Dans ce cas, degré de P كيفاش نعملو هو degré de Q plus degré de R. C'est la somme. يعني مثلا polynôme de degré 5 نجم نقسمو le produit d'un polynôme de degré 2 ou degré 3. فهمتوا الفازة كيفاش؟ c'est très très important خاطر احنا on va factoriser les polynômes. شو معناتها كلمة racine d'un polynôme؟ ريت على بعض المفاهيم. On dit qu'un réel alpha est une racine ou un zéro ou une solution d'un polynôme si P de alpha égale 0. Dans ce cas, P de x égale x moins alpha fois Q de x. مثال ناخذ P de x هي x au cube moins x au carré plus x moins 1. كي نعمل P de 1 هنا باش نلقاها 1 هكا ولا moins 1 1 au cube هي 1 1 au carré هي 1 plus 1 moins 1 اللي هي 0. نقول اللي 1 est une racine de P. ومادام racine P de x نكتبها x moins 1 puisque هو degré 3 donc facteur de ax carré plus bx plus c. كيفاش نلقاهم ال A و ال B و ال C؟ نعمل développement ونعمل ce qu'on appelle une identification. يعني هذيك باش نحسبها باش تجيني ax au cube plus bx carré moins ax carré. Donc plus b moins a x carré يحسبوها نتوما. Ensuite plus cx moins b يعني plus c moins bx et moins c. ونعمل identification. شنو معناتها؟ كي نرجع هون يعني ال a هي 1 شفتوها الفازة. ال b moins a هي الكويفيسيون نتاع الاكس كاري اللي هي moins 1. ال c moins b هي 1 خاطر x قدامها 1 والاخرانيه بالكل moins c هي moins 1. هذه باش تعطيني c égale 1. عندي ال a déjà égale 1 يعني b moins a moins 1 pardon égale moins 1. هذه تعطيني b égale 0 هكا ولا. ونرجع نكتب ليكواسيون نتاعي. دونك هي x moins 1 وين باش نكتبها هوني p de x هي x moins 1 facteur de x carré ال b هي 0 دونك نطيرها plus 1. هاك عملت فاكتوريزاسيون. فهمتوها الفازة؟ حاولوا تعاودوها وحدكم ومن بعد راه فما اكزرسيس في اخر الفيديو. لا. Alors, soit P la fonction polynôme de degré 3 définie sur R par P de X égale tout ça. Vérifiez que moins 4 est une racine de P. Vous, qui dit qu'elle me vérifier, alors je dois faire mon calcul. Donc, je vais moins 4. J'écris moins 10
fois moins 4 puissance 3, moins 23 fois moins 4 au carré, plus 65 fois moins 4, moins 12. Donc, باش نعمل moins 4 au carré ونضربها في 10 ترى. moins 4 au carré fois 10. راني نخدم معاكم قاعدة في نفس الوقت، يعني عطيتكم الوقت باش نتوما تخدموا زاد. Donc, moins 4 au cube اللي هو باش يكون عدد نيجاتيف بالطبيعة fois moins 10. Donc, باش تجيني بوزيتيف. هذه 640. Ensuite, moins 23 fois moins 4 au carré. Donc, moins 4 au carré, il y a bide à 4 au carré. Donc, c'est 16 fois 23. Latine, moins 368. Plus 64 fois moins 4. 65, pardon. Fois moins 4. Il y a moins 260. Moins 12. كي باش نحسبها باش نلقاها بالكالكولاتريس بالطبيعة باش نحسبها. باش نحسب 640 قاعدين تشوفوا فيا ما moins 368 moins 260 et moins 12 عطاتني 0. J'en déduis أنه moins 4 est une racine de p. Déterminer les réels a, b et c tels que p de x égale x plus 4 facteur de ax carré plus bx plus c. ما هو degré 3 donc باش نعملو degré 1 اللي توا هذيا 1 وهذيا 2 كي نعمل 2 plus 1 تعطيني 3 نتعدى للdegré 3. Donc on va écrire ça, on va faire le développement. Donc on dit x plus 4 facteur de ax carré plus bx plus c égale je نضرب الكل في الx ax au cube plus bx carré plus cx plus 4ax au carré plus 4bx plus 4c. شلمت توا لي تيرم الكل دونك هذه باش نكتبها كيما كانت. p de x هي moins 10x au cube moins 23x carré plus 65x moins 12 égale ax au cube plus b وين b plus 4a x carré plus c plus 4b plus 4c. هكا حطينا كتبت ل x carré ل xn. حطينا terme en x carré حطينا terme en x. Par identification, on appelle ça identification. عندي par identification عندي a c'est un système a égale moins 10 هكا حاضرة ال a. عندي b plus 4a égale moins 23. عندي c plus 4b égale 65 وعندي enfin 4c égale moins 12. بالطبيعة هذه باش تعطيني c égale moins 12 sur 4 اللي هي moins 3 وهذه باش تعطيني b égale moins 23 moins 4a اللي هي moins 23 moins 4 fois 10 donc plus 40 donc moins 23 plus 40 تعطيني 17. donc نرجع لل ax carré ان شاء الله راني خليت اسباس باش نخدم. دونك لا ما عنديش وين نحطها هذه. دونك باش نرجع وين باش نكتبها هوني صغرونا هكا. دونك عندي p de x هي x plus 4 facteur de a قلنا moins 10 moins 10x carré plus 17x plus c اللي هي moins 3. d'accord moins 10x carré donc باش نكتبها moins 10x plus 4 pardon facteur de moins 10x carré plus 17x moins 3 كيكا égale 0. هنثبت a moins 10 b 17 و c moins 3 امريقل. d'accord donc هذه égale 0 شنو معناتها x plus 4 égale 0 ou moins 10x carré plus 17x moins 3 égale 0. Ce qui va me donner x égale moins 4 هذيك ديجا نعرفوها من قبيله. والثانية باش نطلع دلتا
على خاطر هنايا ما عنديش A plus B plus C ولا A moins B plus C. Donc, je طلع directement delta. اللي هي 17 au carré, moins 4 fois moins 10 fois moins 3. P au carré, moins 4 AC. يلا نحسبوها. Donc, 17 au carré, moins, donc عندي moins ou moins ou moins باش تجيني moins. Moins 40 fois 3, تعطيني 120. اللي هي 169. 169 هي 13 au carré. Donc l'équation possède deux racines distinctes, strictement positives. Deux racines distinctes. X' égale moins B moins racine de delta sur 2A. Donc moins 17 moins 13 sur 2 fois moins 10 sur moins 20. Elle est atteinte moins 30. Moins 17 moins 13. Et il y a moins 30 sur moins 20. Atteinte 3 sur 2. Carrément. Et x seconde. Moins 17 plus 13 sur moins 20. Moins 17 plus 13, il y a moins 4. Moins 4 sur moins 20, tatini 1 sur 5. Yani S dans R, il y a 1 cinquième, 3 demi. OK? Factoriser P en produit de trois fonctions affines. Donc, on dit P de X. Il y a X plus 4, facteur de moins 10x carré plus 17x moins 3. نعرفوا اللي عندي deux solutions. Donc أنا كي تبدا عندي deux solutions x prime نكتب a x moins x prime x moins x seconde. هذه الفاكتوريزاسيون تاع ax carré plus bx plus c. Donc باش تجيني x plus 4 facteur de moins 10 x moins 1 cinquième facteur de x moins 3 demi. يعني نحسنها bien sûr نخرج الموان 10 لبرا x plus 4 x moins 1 cinquième x moins 3 demi. هذه هي الفاكتوريزاسيون تاع البولينوم. ريت قداش رجعنا للدرس الاولانيه للدرس الثاني بلوتو. résoudre l'inéquation p de x supérieur ou égal à 0. donc p de x supérieur ou égal à 0 عندي معناتها راهو je vais faire un tableau de signes puisque عندي les valeurs. donc عندي x عندي x0 اللي هي الرacine moins 4 عندي x prime 1 cinquième وعندي x second 3 sur 2. bien sûr باش نحطهم في الترتيب هذا. هذه moins l'infini هذه moins 4 من بعدها باش يجيني 1 sur 5 ومن بعدها باش تجيني 3 sur 2. donc باش نبدا اولا بالسيني نتاع x plus 4 من بعد signe de moins 10 x carré plus 17x moins 3 et enfin le signe de p de x. بالنسبة ل x plus هنحطها من الساعة. بالنسبة ل x plus 4 elle s'annule pour moins 4 على اليمين le signe de a. a هنا positif donc على اليمين عندي plus وعلى اليسار signe de moins 1 négatif. بالنسبة للترينوم du second degré donc il s'annule pour ces deux valeurs. وش قلنا نبداو بالA. أول ما تعرضنا الA. الA هي moins 10 négatif donc عندي moins ومن بعد كي يعرضني الصفر نبدل العلامة. زعد عرضني نعاود نبدل. كل ما يعرضني بدل لي السيني نتاعي. on va faire bien sûr le polynôme il s'annule pour ces trois valeurs. عندي moins في moins تعطيني plus plus في moins تعطيني moins plus في plus تعطيني plus و plus في moins تعطيني moins. أنا حاجتي supérieur ou égal à 0 يعني لو جوين عندي البلوس هو نطلع هكا. donc S dans R هي moins l'infini moins 4 fermé خاطر هوني ou égal l'inégalité large union 1 cinquième 3 demi. وين عندي البلوس هاك هوني وهوني نطلع نقراهم الفوق bien sûr هوني عندي plus l'infini.
بالنسبة للفونكسيون راسيونيل هو أني نقسم بولينوم على بولينوم مش كوسيون كهورا. هو كوسيون الفونكسيون راسيونيل لكن الكوسيون تاع دو بولينوم. يعني ما ناخوش مثلا racine de x sur 2x ونقول راهي فونكسيون راسيونيل. Non, la fonction rationnelle c'est le fait de prendre deux polynômes ونقسمهم على بعض. Donc, soit P et Q, deux polynômes définis sur un intervalle I de R, bien sûr, tel que Q soit non nul. خاطر ما نجمش ناخو أنا dénominateur qui est égal à 0. La fonction f de i dans R qui a x associe p de x sur q de x est appelée fonction rationnelle. Donc, la fonction rationnelle تخضع لنفس القواعد نتاع البولينوم باش نخدمها بالطبيعه بالبولينوم. D'abord, le domaine de définition, il faut vérifier que q de x est différent de 0, ce qui va m'amener à résoudre une équation. Deuxième, troisième, ça dépend de l'exercice. Et je peux simplifier l'expression, je peux faire résoudre une équation, je peux résoudre une équation avec une fonction rationnelle. هكا نكون وصلنا لاخر الفيديو متاعنا. ميرسي pour l'attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Réussir mon maths, groupe Facebook Réussir mon bac تلقاو فيه الريزومي متاع الدرس هذايا اللي شفناه في الفيديو تلقاوه. نعمل لكم كابتور نكابتور لكم ونحط لكم. Donc les commentaires, j'ai besoin de vos commentaires pour progresser. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube Réussir ma maths. Encore une fois, partagez la vidéo et à la prochaine. نشوفكم في فيديو translation اللي هو درس الجيومتري. باي.